रोबिन दोस्त আছে रोबिन के दोस्त नहीं है दोस्त तेरा है कैसे तू अकेला अकेला खड़ा है उसको दिखा देगा आपको वो तो कल मछली डाल के लेकिन जिया तो मिक्स लोग है ना बिहारी ना बंगाली हाँ दोनों मिक्स है और ना बिहारी है ना बंगाली है আমি কিছুই না ওখানে जाते नहीं है और गुए आवाज जाता है গুয়ে घूम घूम फालतू के कोई जात होता है पागल हम लाइक कर दिया हमार गुंडिया कर दिए জল কই জল थैंक यू चंदा दी आज बस জল জল तेज এ জল দাও ট্যাঙ্কি বসাও একটা से धुआं निकल जाए सूरज भाई बोल रहे सबका पिछवाड़ा से धुआं निकलेगा জল দাও আগে টমেটো সস যেটা দিয়েছিল সেটা কি করলে এই যে बाबू के दिए एगो चाउमीन में ये सॉस की हो मम्मी ने मिला के 2-3 बार किया ऐसा और गाने दिन चलो के मन के चक्का রুটি খাওয়ালে বেশি কামড়ে ধর মিয়োনিজ দেয়নি না ওর জন্য মোমো খাবে না তোমার ছেলে थैंक यू वीरेंद्र कुमार बाबा ये कौन आईडी लेके आए रवि जी এক একটা আইডি बोले है ईगो में लग गया ईगो में ইগো হ্যাঁ ऐसा बता गो कस के दांत काट दिया है बोल तो पानी पी के तो ओवरलोड हो गया है पे ফালতু नहीं না এটা মিষ্টি আছে हम चेक करके दिए हैं কি আলাদা ছিল একসাথেই সব ছিল কিন্তু তিন পুরো এই একটা প্যাকেটে তিনটে ছিল একটা প্যাকেটে তিনটে ছিল একটা প্যাকেটে তিনটে একটা প্যাকেটে थैंक यू जब बोले तो देखो तो सब ऐसे लाइक कर আমার তো পড়ে গেছে 20টা कल खाएगा डॉक्टर ने আমার জল বোতল করে রেখে দিও ওই তো डॉक्टर ने इतना कल खाएगा ও এক্ষুনি খাবে তা না তাই তো রয়েছে খাবি তো नहीं पूरा पेट ओवरलोड हो गया लेकिन पानी पी তাও খাবে খাবি তো আরে পাপ তাতে দে তুই एक बार सॉस लगा लगा ওর এমনিতে হচ্ছে না সস দিয়ে খাবে মিষ্টি মিষ্টি লাগছে তারপরে তো ঝালটা লাগছে সস খেয়েই যাচ্ছে আর এখন খালি জল খেয়ে যাচ্ছে। আর অর্ধেক রাতে উঠে খালি বলে মাম্মা দুধ দে দুধ দে দুধ দে তোরা খাবি তখন দুটো চল্লিশ বসে বসলো हेलो हाय मनोज जी राधे राधे लाइक डन कर दीजिए আমাদের খেতে খেতে এখন 1 ঘন্টা এক ঘন্টা अभी ये सूरज आएंगे वो तो 1 घंटा 1 घंटा में और हजम हो जाएगा बस খাই বাবু এখন না রেখে দেবো ধর খেতে দাও পরে খাবি ফোনে চার্জ ছিল না এই চার্জে বসে ফোনটা না খুলতে খুলতে ফোন যা মুখ ধো যা ফোনে চার্জ ছিল না সুইচ অফ হয়ে গেছিল এত জল হ্যাঁ বাপ রে বাপ হ্যাঁ আমরা সব ঘরে আছে সুরজ এখন আসেনি তোমার মোমোতে তো আজকে সস দেয়নি সাদা রঙের কি সস দেয় এবার ও আজকে সাদা সস দেয়নি ছোটু খাবে না খেলোই না মোমো ऊपर आ हम ठीक कर दे रहे ऊपर आ ना जल्दी आप सीढ़ी पे चढ़ के थैंक यू सादा वाला हेवी लगे मैं थैंक यू मनोज जी लगे वो टोमेटो सॉस से चाउमीन थे टमाटो सॉस ना मोमो के सॉस झाल 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 वाला কি জল ভালো করে বল কি লাগবে মেন হলো কি হলো মা চিনি দে চিনি চাই দাও চিনি চিনি না नून खा नून हमारे हाथ में देखो काटा है सब यो